चीमा साहब, अच्छा खासा आप कारोबार कर रहे थे, ये सियासत में क्यों आ गए? हाँ, भाई जरासीम होते हैं, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं होता। मतलब बचपन से मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था मैं। अच्छा। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मैट्रिक से था, लेकिन उससे पहले भी मुझे लगता है कि मेरे में जरासीम थे। तो मैं था डे ड्रीमर। तो डे ड्रीमर के तौर पर जब भी मैं सोचता था अपने आप को मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ी ऊंची जगह खड़े होकर तकरीर कर रहा था और लोग सुन रहे हैं। तो इट्स फ्रॉम क्लास 1 क्लास 2। सो इससे मुझे लगता है कि मैं जिसे कहते हैं ना पैदाइशी सियासतदान हूँ। लेकिन सियासी कोई जमात ज्वाइन करने में आपको काफ़ी टाइम लगा बीच में? बेसिकली मैं जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था तो वहाँ मैंने एक चीज़ नोट की कि इफ़ यू डोंट हैव योर ओन मनी तो यू आर फ्यूल ऑफ पॉलिटिक्स। आप सियासत का ईंधन है, आप जलते हैं, कोई और फ़ायदा लेता है। सो अगर आप सियासत करना चाहते हैं तो आपको कंफर्टेबल होना चाहिए रिगार्डिंग योर ओन लिविंग, जो है लिविंग के हवाले से, बच्चों के हवाले से, आप कह लें कि अर्निंग के हवाले से। और अगर आप ईमानदार भी हैं तो फिर और ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरा हलाल हराम में काफ़ी मैं केयरफुल हूँ, तो इसलिए मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं पहले उधर से कंफर्टेबल हो जाऊँ। सो मैं जब यूनिवर्सिटी से निकला हूँ तो मैंने 20 साल पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो मैंने टोटल अपने प्रोफेशन को दिए 20 साल। तो 20 साल जब के बाद मैं कंफर्टेबल हुआ तो फिर मैंने प्रैक्टिकल सियासत में आया। अच्छा, पीटीआई के एक और लीडर हैं, वो खान साहब के भी खासे करीब हैं, तो पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन हैं। तो मैंने उनसे बात की, तो जो पिछला आपका दौर गुजरा उसमें बहुत एक्टिव थे। तो फिर बाद में लास्ट में जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने कहा आप इतने एक्टिव क्यों हैं? तो उन्होंने कहा जी वो मेरे बच्चे भी कहते हैं, मुझे भी लगता है कि अगर मैं ज़्यादा मज़ीद आगे गया तो मेरे कारोबार जो है ना उसको नुकसान पहुँचेगा या कारोबार मेरा सफ़र करेगा अगर पॉलिटिक्स में आगे गया। तो आप कह रहे हैं कि आपने बिज़नेस में पहले किया, तो जब आप पॉलिटिक्स में आए तो क्या आपको नहीं लगा कि मेरा बिज़नेस जो है सफ़र करेगा? नहीं, मेरे बिज़नेस सफ़र किया है, बड़ी मैंने एफर्ट किया कि सफ़र ना करे, लेकिन उसने सफ़र किया है। लेकिन बेसिकली इट्स लेवल ऑफ कमिटमेंट बेसिकली। तो मेरी ये जो मुआशरे के सुधार के लिए कमिटमेंट थी वो ज़्यादा हाई थी, इसलिए मैंने उसे अफोर्ड किया है। जो मेरे बिज़नेस सफ़र किया मैंने उसे अफोर्ड किया है। तो ये आपका अपना फ़ैसला होता है कि आप ये मतलब आप तैयार हैं लॉस को बियर करने के लिए कि नहीं। सो मेरी कमिटमेंट इतनी हाई थी कि मैंने लॉस को बियर किया। आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? आई एम फ्रॉम गुजरांवाला के साथ गखड़ मंडी के आगे गाँव है डाबचीमा। तो आई एम फ्रॉम देयर जी बेसिकली। मेरी गखड़ मंडी से है जी तालीम बेसिकली, पहले गाँव के स्कूल से, फिर गखड़ मंडी से। तो गखड़ मंडी का मतलब मैंने मैट्रिक किया था 80 में मैंने टॉप किया था। अच्छा। वो गखड़ के 3-4 स्कूल हैं तो बड़ा पढ़ने लिखने का माहौल है, वहाँ पे कंपटीशन होता है और पोजीशन जो डिक्लेयर होती है वहाँ पे होती है कि गखड़ में कौन टॉप किया। तो मैं आई वॉज देयर। तो देन मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आया, यहाँ मेरा दिल नहीं लगा, फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला चला गया। तो वहाँ से फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और दैन यूईटी में टीचिंग की मैंने। टीचिंग के बाद मैं प्राइवेट सेक्टर में चला गया। तो आपके वालिदैन या आपके फैमिली मेम्बर्स, उनके बारे में बताएं कुछ। मेरे वालिदैन जी गांव में रहते हैं, तो आज भी रहते हैं वहाँ पे। मेरे वाला साहब आज भी गांव में रहते हैं, ज़मींदार है वो। तो मैं पहला आदमी हूँ जिसने जॉब की, पहले किसान है सारे। तो मैं पहला आदमी था जिसने जॉब की, और मैं पहला आदमी था जिसने बिज़नेस किया, और मैं पहला ही आदमी था जिसने सियासत की। सो यू कैन से कि मेरे पीछे वो सारे काम कर रहे हैं। मेरे भाई भी सारे काम कर रहे हैं, वो बिज़नेस भी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स भी करते हैं, लेकिन मैं आई वॉज द फर्स्ट। अच्छा जी, मतलब आमतौर पे होता है कि जो लोग लाहौर से बाहर के इलाकों से उनका ताल्लुक है तो वो अपनी सियासत का आगाज़ भी अपने आबाई हलकों से करते हैं, लेकिन आपने अपने आबाई हलका कोई नहीं चुना और आपने लाहौर से सियासत का आगाज़ किया। इसकी वजह क्या है? बेसिकली मैं चाह रहा था कि मैं हाज़िर रहूँ हल्के में मेरी प्रेजेंस हो। तो ये जो है ना जी, आप कह लें कि मेरा कारोबार था, ये मेरा जो काम था शुरू में, जो जॉब थी मेरी, वो भी मार्केटिंग की थी। तो ट्रैवलिंग जो है ये एक मुश्किल काम है, आसान नहीं है। सो मेरा अगर गांव यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है तो 80 किलोमीटर दूर जाके फातिहा कहनी, 80 किलोमीटर दूर जाके आप कह लें कि किसी की शादी में शामिल होना, प्रैक्टिकली इट्स डिफ़िकल्ट। तो मैं चाहता था कि मैं जो हल्का चुनूँ या जिस हल्के में काम करूँ वहाँ मैं खुशी गम में शामिल हूँ, मैं वहाँ मौजूद रहूँ, फिजिकली भी वहाँ मेरी मौजूदगी ज़रूरी है। सो दैट वाज द रीज़न कि मैंने डिसाइड किया कि मैं लाहौर से सियासत का आगाज़ करूँगा। सो लाहौर से मैं सियासत करता हूँ, और हल्के में आप कह लें कि मेरी प्रेजेंस या मेरे लोग जो हैं जिस हल्के में मैं काम किया है बड़े खुश होते हैं मुझसे कि मैं प्रैक्टिकली हाज़िर होता हूँ वहाँ पे। अच्छा, आमतौर पे सियासतदानों के बारे में ये बात भी की जाती है, मसलन मैं हमजा साहब की बात करूँ तो उनका एक हल्का है, लेकिन वहाँ पर अपोजिशन या कुछ लोग ये ज़रूर कहेंगे वो जी इस हल्के में रहते नहीं है और सियासत वो आके इस हल्के की करते हैं। तो आपका जो हल्का है और आपकी जो रेजिडेंस है वो मुझे लगता है कि डिफरेंट है सारी। तो क्या बेहतर नहीं था कि आप उसी हल्के में, या तो आपकी रेजिडेंस होती है, इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है?
नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली तो बात है कि कितने मिनट का सफ़र है आपका। मतलब हल्के के अंदर भी रहते हुए मेरा हल्के के दूसरे कोने में जाते हुए 15-20 मिनट का सफ़र होता है। तो मैं अगर यहाँ से अपने हल्के में जाना है तो मुझे 7 मिनट लगते हैं, 6 मिनट लगते हैं। सो बेसिक है कि आपकी एक्सेस में हो, रीच में हो, या मेरे हल्के के लोग मेरे घर आना चाहें तो उन्हें आसानी हो तो आ जाते हैं। मेरे घर में बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। मैं हल्के में अगर जाना चाहूँ 10 मिनट में पहुँच जाता हूँ, ठीक है, वहाँ जितना भी टाइम गुजारना चाहूँ। सो ये बात ना, ये बहुत ही ज़्यादा यू कैन से कि एक नैरो माइंडेड वाली बात है कि जितने भी अंदरून के लोग हैं वो सारे के सारे पोश एरियाज़ में आ गए कि उन गलियों में, छोटी गलियों में, पुराने लोग तो छोटी गलियों में थे, अब छोटी गली में रहना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो लिविंग ही नहीं है। तो वो वहाँ पे रह गए लोग ऐसे जो इनिशिएटिव नहीं था जिनके पास भी इनिशिएटिव था, कोई मॉडल टाउन में आ गया, कोई आप कह लें जौहर टाउन में आ गया, कोई डिफेंस चला गया, कोई इधर आ गया, ठीक है। तो उन जितने भी पुराने इलाके हैं, शाहदरा की बात करें, आप दूसरे इलाकों की बात करें, अंदरून लाहौर की बात करें, वो सारे के सारे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इधर ही हैं। सो लोकल होना ज़रूरी है। और लोकल का मतलब ये है कि वो जिस तरह मैंने बात बताई कि मैंने गुजरांवाला से क्यों नहीं इलेक्शन लड़ा, कि बेसिक ये थी कि मैं लोगों के दुख सुख में शामिल हो सकूँ, मैं पहुँच सकूँ, मैं उनके लिए एक्सेसिबल हूँ, तो वो मैं हूँ, तो वो इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज देखें, आप किसी एक का भी नाम लें, 2 का नाम लें, 10 का लें, कोई बंदा भी ऐसा नहीं है कि जो उस इलाके का हो और वहाँ रहता हो, ठीक है। और शायद ऐसा ही आप कह लें कि इस इलाके में भी ऐसे लोग नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो हल्का उसी हल्के में रहता है तो वहीं को इलेक्शन लड़ता है। मॉडल टाउन वाले हल्के में शफकर महमूद जो हैं वो डिफेंस में रहते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी मॉडल टाउन वाले हल्के की, तो शफकर महमूद साहब जो डिफेंस में रहते हैं। अब डिफेंस में अगर यू कैन से कि जो इलेक्शन लड़ते हैं, इमरान खान साहब ने पिछला इलेक्शन लड़ा, ठीक है, वो डिफेंस में नहीं रहते। सो इसी तरह क्या नाम है, हाजा साद रफीक, वो उधर नहीं रहते। अब ये जो क्या नाम है आपका, अय्याज सादिक कहाँ रहते हैं, वो डिफरेंट जगह पे रह रहे हैं। सो परवेज़ मलिक साहब कहाँ रहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जीवन साहब, हर कामयाब आदमी के पीछे कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो उसकी ज़िंदगी के अंदर एक रोल प्ले करते हैं, एक सपोर्ट उसको करते हैं, और फिर साथ साथ ये भी कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी खातून का हाथ होता है। तो आपकी कामयाबी में कौन कौन से लोग आप समझते हैं कि वो उनका एक रोल है? मैं समझता हूँ मेरी कामयाबी में तो मेरे माँ बाप का बड़ा रोल है। उन्होंने बड़े महदूद वसाइल में मुझे शहजादों की तरह रखा बाकायदा। मैं हॉस्टल का चौधरी था, 350 लड़के थे हम हॉस्टल में, तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस मेरे होते थे 350 में से। तो मतलब मेरे पेरेंट्स के वसाइल इतने नहीं थे जितना मैं मतलब चुदरा करता था, जिस तरह ये चौधरी था, मैं ये डेरेदारी करता था। तो दूसरा ये कि मेरे वालिद साहब ने कभी मुझे रोका नहीं कोई काम। ज़िंदगी में जो मैंने करना चाहा वो किया है उन्होंने, मुझे ना डेलीगेट किया है, कभी रोका नहीं उन्होंने। सो मैं समझता हूँ कि उनका बहुत सबसे बड़ा रोल है। मेरी वालदा का रोल है कि उन्होंने भी मुझे ना इनकरेज किया, जो भी मैंने किया, दुआ की और इनकरेज किया। बाकी इमरान खान साहब का बड़ा रोल है कि खान साहब सियासत में ना आते तो शायद हम भी ना होते। कि हम समझते कि जिसे कहते हैं मुआशरे में सुधार के लिए कोई काम, तो मुआशरे में सुधार के लिए अगर कोई मेरे जैसा, मतलब मैं अपने इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़हीन आदमी नहीं हूँ, लेकिन जजमेंट ठीक है मेरी। मतलब मैं देख लेता हूँ कि बंदा कितना सिंसियर है, या विजडम इसमें कितनी है, या इसका IQ क्या है। तो मैंने जितना देखा, हमजा शहबाज को देखा मैंने करीब से, मैंने शहबाज शरीफ को देखा, नवाज शरीफ के साथ मेरी 1-2 मीटिंग है, ठीक है। पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लीडरशिप, कैबिनेट के लोग, उनके सारों के साथ ही मेरी डिस्कशन हुई है। जरदारी साहब से मेरी मीटिंग नहीं है, बाकी तकरीबन सारों से ही है, ठीक है। ये बात मैं कर रहा हूँ पुरानी स्टूडेंट लाइफ की, या उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं। एज ए बिजनेसमैन मेरी मीटिंग्स हैं। तो बड़े मीडियाकर लोग हैं, बड़े मीडियाकर लोग, मीडियाकर और बेईमान, मैं दोनों लफ्ज़ सोच के बोल रहा हूँ। लो IQ और बेईमान, दो आप कह लें कि थोड़ा बेरहम भी, रुथलेस। तो इस तरह के लोगों के साथ नहीं चल सकते ना आप। अगर आपके अंदर कोई रूह नेक है, आपके कोई ख्वाब हैं, कोई आदर्श हैं, तो आदर्श वाला बंदा तो उनके साथ नहीं चल सकता। अच्छा, सो मैं समझता हूँ कि शायद मुल्क में कोई अच्छे लोग सियासत में आते ही ना अगर इमरान खान ना होते तो। ठीक है। PTI में आने से पहले आपको और भी जमातों की तरफ से ऑफर आई थी कोई? नहीं, मैं बेसिकली पहले तो जमात इस्लामी में होते थे, स्टूडेंट लाइफ में तो जमात इस्लामी में थे। तो खान साहब मतलब मुझे नून लीग की तरफ से ऑफर थी कि मुझे टिकट भी देना चाह रहे थे गुजरांवाला से, ठीक है। तो आप कह लें कि मुझे ऑफर आई थी वहाँ पे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लें कि मैं उस वक्त तक शहबाज शरीफ को देख चुका था कि मैंने इनके साथ वो जो बिजनेसमैन के तौर पर चाइना गया मैं, और फिर टर्की गए, और फिर गए हम से दुबई गए। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड जो मैंने देखा, फिर उस वक्त चाइनीज़ फीर मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, उनका मेरे घर आना जाना था।
تو وہ جب آتے تھے تو شہباز شریف بھی 2 بار آئے ان کے ساتھ میری کمپنی میں. یہ جو کچھ بھی ہے میری کسی ایونٹ میں آئے, تو یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ مجھے رکھنا چاہ رہے تھے. تو ان دنوں میں نے دیکھا کہ یہ بڑے مطلب آرڈنری سے لوگ ہیں اور کوئی ایسے ایماندار لوگ نہیں ہیں. تو میں جیسے کہتے ہیں کھسک گیا, سلپ ہو گیا, میں ان سے سلپ ہو گیا میں, اور میں پی ٹی اے میں اسپیشلی گیا. پھر ایک دن میں مخدوم کیا نام ہے امین فہیم کو ملنے گیا. میرا کوئی مسئلہ تھا, میرا کوئی پروڈکٹ ایشو تھا کوئی امپورٹ میں, تو ان سے میں نے فیور لینی تھی. انڈیا سے کوئی پروڈکٹ ہم نے منگوایا تو وہ آپ کہہ لیں کہ اس کا کوڈ HS کوڈ غلط لگ گیا. HS کوڈ غلط لگ گیا تو وہ چھوٹ نہیں رہا تھا. تو میں ان کے پاس گیا وہاں پہ, تو وہاں سے اتنا زیادہ ہم مایوس ہوئے کہ میں اٹھ کے چلا گیا PTI کے دفتر کہ جی میں جوائن خود ہی چلے گئے, خود چلا گیا کہ میں آپ کو جوائن کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ وہ اتنے زیادہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ عجیب سا ماحول, مطلب ایسے ہی جیسے آپ بار میں بیٹھے ہیں, آپ صبح کے 10 بجے ایک وزیر کے دفتر بیٹھے ہیں تو ایسے آپ کو لگ رہا ہے جیسے آپ بار میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو حالات اس طرح کے تھے. تو میں اٹھ کے چلا گیا, مطلب 4 بجے اٹھ کے میں چلا گیا PTI کے آفس کے, جی میں جوائن کرنا چاہتا ہوں. سو آپ کہہ لیں کہ عمران خان اگر نہ آتے تو شاید اس ملک میں بہت سارے اچھے لوگ سیاست میں نہ آتے. اچھا, یہ جو آپ کا سیاست کا سفر ہے سارا کا سارا, اس سیاست کے سفر میں میں ابھی تو جاننا چاہتا ہوں, آپ کو لگا کہ آپ نے گین کیا کہ لوز کیا؟ نہیں دیکھیے, اس میں آپ کہہ لیں کہ مجھے بہت سارے لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں سیاست میں, اور جو آئیڈیلائز کرتے ہیں وہ میرے خلوص کی وجہ سے کرتے ہیں. تھوڑی سی بریوری کہہ لیں, خلوص کہہ لیں, ذہانت کہہ لیں, ٹھیک ہے, کمٹمنٹ کہہ لیں. تو جتنے بھی لوگ مجھے آئیڈیلائز کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ میری کنٹریبیوشن ہے. اگر میں کوئی ایسے آدرش یا کوئی ایسی چیزیں دے رہا ہوں یا ایک ایگزامپل سیٹ کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, کہ میں بزنس مین ہوں تو ہم لوگ تو ٹھنڈی جگہ بیٹھنے والے ہیں نا. تو ٹھنڈی جگہ بیٹھنے والا بندہ آگے دھوپ میں کھڑا ہو جائے ورکر کے ساتھ, کھڑا رہے کئی مہینے کھڑا رہے, اور ہم 3 مہینے کھڑے رہے وہاں پہ دھرنے میں. ٹھیک ہے, وہ نہ دن دیکھ رہا ہے نہ رات دیکھ رہا ہے, وہاں پانی صاف نہیں ہے, نیچے زمین صاف نہیں ہے, ہائیجینک کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے, بیماری پھیل رہی ہے, آپ وہاں کھڑے ہیں ورکر کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو یہ آپ بیسیکلی آپ ایک پوری نسل تیار کر رہے ہیں. آپ کو لوگ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, سارے لوگ آپ کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کا سٹیٹس کیا ہے اور یہ کھڑا کہاں ہے. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا گین ہے. باقی تو روٹی کپڑا مکان تو ہوتا ہی ہے ساروں کے پاس. ٹھیک ہے, روٹی کپڑا مکان, اس کے بعد چلو تھوڑا بہت اچھے اسکولوں میں بچے پڑھ لیے, یہ تو کامن سی باتیں ہیں, یہ تو عام آدمی کی مطلب ایک چیزیں ہیں. اگر آپ نے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کا کوئی امپیکٹ ہو سوسائٹی پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا سوسائٹی پہ امپیکٹ ضرور ہے. اچھا, کچھ لوگ آپ نے کہا کہ یہی میرا منافع ہے, یہی میرا گین ہے کہ میرا سوسائٹی پہ امپیکٹ ہے, کہ میں نے یوتھ کو کچھ نہ کچھ یوتھ ایسے ہے جی جو آپ کہہ لیں, مجھے بھی آپ کہہ لیں کہ سمجھ دیا کہ اس بندے کی طرح ہونا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ کو کچھ لوگ آئیڈیلائز کر رہے ہیں جیسے آپ, تو آپ کس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں یا آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ دیکھیں, میں آپ کہہ لیں کہ لگتا بڑا عجیب ہے لیکن سچ بات یہی ہے کہ میں عمران خان کو آئیڈیلائز کرتا ہوں, پھر علامہ اقبال کو میں کرتا ہوں. اچھا, مطلب میں اگر اپنی زندگی میں دیکھوں تو علامہ اقبال کو کرتا ہوں, میں عمران خان کو کرتا ہوں. اور دونوں میں ایک چیز بڑی کامن ہے, وہ کیا؟ آزادی کا درس دیتے ہیں. آزادی کا درس مطلب آپ کا نا یہ جو ہے نا کسی سے متاثر ہونا, یہ مطلب احساس کمتری ہو, ڈر ہو, خوف ہو, لالچ ہو, کوئی اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے آپ کسی سے امپریس ہوتے ہیں. مطلب نارملی مطلب برے آدمی سے جب امپریس ہوتے ہیں تو اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہوتی ہے. تو اگر آپ آزاد نہیں ہیں تو کبھی بھی آپ مینٹلی یا فائنانشلی ترقی نہیں کر سکتے. سو ترقی کی جو پہلی شرط ہے وہ آزادی ہے, اور آزادی ذہنی ہوتی ہے, جسمانی نہیں ہوتی. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 بندے جنہوں نے آزادی کا درس دیا ہے ہمیشہ, یہ ان کا امپیکٹ میری لائف میں زیادہ ہے. میں نے جو کلاس 2 میں پہلی اسپیچ کی تو میری اسپیچ تھی, کبھی یہ نوجوان تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا, تجھے اس قوم نے پالا ہے گوشے محبت میں, کچلے ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دھارا. سو یہ میری اٹ واز مائی فرسٹ اسپیچ. سو آپ کہہ لیں کہ رائٹ فرام دا بگننگ میں جو پڑھتا ہوں, میں جو ایک موٹیویشن لیتا ہوں وہ علامہ اقبال سے, فلسفہ ان کا, شاعری ان کی, اور جسے کہتے ہیں پریکٹیکلی اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ عمران خان نے کی ہے پاکستان میں. اچھا,
بھٹو اس کو لیتے تھے ایز اے ٹیکٹس لیتے تھے, سیاسی بیان کے طور پر لیتے تھے, یا آپ کہہ لیں کہ ایک بیلنس نہیں تھا بھٹو کا. بھٹو بھی مطلب آزادی کی بات کرتے تھے لیکن بیلنس نہیں تھا. مطلب ماڈرن ایج میں اگر آپ انڈسٹری نہ چلا سکیں تو پھر آپ بیلنس نہیں ہیں. ماڈرن ایج میں اگر آپ کو اکانومی کا نہیں پتا تو پھر آپ بیلنس نہیں ہیں. ٹھیک ہے, پھر یہ ہے کہ آپ کی ذات میں ایک بڑا کنٹراڈکشن ہے کہ مطلب آپ جاگیردار بھی رہنا چاہتے ہیں اور غریبوں کی بات بھی کریں. یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے. یہ سو بیسیکلی اس کا نقصان بھی ہوا سوسائٹی کو. سوسائٹی میں ایک کوہین نہیں ہوئی, ایک کنسنسس بلڈ نہیں ہوا, ایک کنفلکٹ بڑا سوسائٹی. اچھا, میں چیمہ صاحب کی طرف آتا ہوں. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں, اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, پروگرام میں آپ کو پھر ایک دفعہ خوش آمدید کہتے ہیں. جی چیمہ صاحب, آپ سے بات ہو رہی تھی, کوہیژن کی بات آپ کر رہے تھے. میں کہہ رہا ہوں بھٹو کے دور میں یہ چیزیں مسنگ تھی. تو عمران خان جو ہے کہ میں سمجھتا ہوں ماڈرن دور کا ایک ماڈرن اسٹیٹس مین ہے, جس نے مطلب قوم کو آزادی بھی دی, جس نے زراعت کو بہتر کیا, جس نے انڈسٹری کو بہتر کیا, جس نے اکانومی کو بہتر کیا, جس نے ایک خارجہ پالیسی میں بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کی, اور اسی کوشش میں وہ آپ کہہ لیں کہ جسے کہتے ہیں کہ ٹاپل ہوئی گورنمنٹ. پھر یہ کہ ٹالرنس زیادہ رکھا, مطلب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ میں عمران خان نے بہت ٹالرنس دکھائی ہے. بٹ اٹ واز انفارچونیٹ کہ اسٹیبلشمنٹ کو ویسے میرے کوئی خارش کا مسئلہ ہے, کوئی ان کو کوئی 2-2.5 سال 3 سال بعد ان کو خارش ہو جاتی ہے, بور ہو جاتے ہیں, لالچ آ جاتا ہے, فیئر آ جاتا ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہاں ان کو تربیت کی ضرورت ہے, کوئی اکیڈمی چینج. میں اس طرف بھی آتا ہوں. اچھا چیمہ صاحب, آپ آزادی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو آزادی کس سے چاہیے؟ دیکھیں, تو مطلب 2 پرانگڈ ہے. میں سمجھتا ہوں ایک تو انٹرنیشنل سامراج ہے اور ایک لوکل بھی ایشو ہے فرینکلی اسپیکنگ. مطلب جمہوریت ہی آزادی ہے, اور جمہوریت پہ جتنا بھی آپ کمپرومائز ہے, جمہوریت میں جتنی بھی مداخلت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو, کسی سے بھی ہو, وہ اتنی آپ کی آزادی ادھوری ہے. جتنی جمہوریت آزاد ہے, جتنا اس کا آئین میں رول ہے, اتنی ملے گی تو وہ آزادی ہے. ادروائز آپ کی آزادی جو ہے ادھوری آزادی ہے. دیکھیں پاکستان میں یہ جو ہے نا, یہ ایک اپنے رول سے یا اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کے جو اختیارات استعمال ہو رہے ہیں, کرتے ہیں, حکومت کو دیکھ کے اس پہ تبصرے کرتے ہیں, پھر اس میں حکومتوں کو گرانے کا 2-3 سال 4 سال بعد, مطلب اس ملک میں کبھی بھی کسی وزیر اعظم نے ٹائم نہیں پورا کیا تو اس کا مطلب ہے کچھ لوگوں کو خارش ہوتی ہے کہ 2-3 سال بعد 4 سال بعد خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے, بور ہو جاتے ہیں, کہیں کوئی لالچ آ جاتا ہے, کہیں کوئی آپ کہہ لیں کہ غرور آ جاتا ہے, تکبر آ جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی دوسرے کو ہٹا سکتے ہیں, اور ہٹا کے تو کوئی ایگو سیٹسفائی ہوتی ہے کسی کی. تو جتنے بھی لفظ ہیں گندے لفظ ہیں, جتنی بھی حرکتیں ہیں یہ کوئی اچھی حرکتیں نہیں ہیں. تو یہ اس کے ہوتے, ان حرکتوں کے ہوتے ہوئے ہم سمجھیں کہ ہم آزاد ہیں, تو نہیں ہم آزاد, ہم نہیں مانتے. میں نہیں سمجھتا کہ جمہوریت آزاد ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ ٹرو ڈیموکریسی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کی پارلیمنٹ جو ہے وہ واقعی ایرریلیونٹ نہیں ہے. بہت دفعہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ ایرریلیونٹ ہے, کہ وہاں پہ کسی بندے کو کوئی آتا ہے, شوق آتا ہے, وہ پہلے خود اسرٹ کرتا ہے, ناکام بنے تو عدالت کے تھرو آ جاتا ہے, تو عدالت کے تھرو کروا لیتا ہے. تو یہ ابھی 12:30 بجے, رات کے 12 بجے اگر عدالتیں کھلتی ہیں تو یہ کوئی کیا یہ جمہوریت ہے؟ اسپیکر کو کہ کیے ہوئے کو انڈو کر دیتے ہیں, تو کیا یہ جمہوریت ہے؟ نہیں, لیکن انہیں عدالتوں نے آپ لوگوں کو بعد میں بہت ریلیف دیا ہے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ سارے عدالتیں سارے فیصلے غلط کرتی ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ عدالت بھی غلام ہے کچھ لوگوں کی. عدالت بھی جہاں وہ آ جاتے ہیں وہاں پہ عدالت کبھی بھی فیصلہ میرٹ پہ نہیں کرتی, ان کی مرضی کا میرٹ بنتا ہے. اچھا, میں یہ بتائیں جی, مطلب دنیا میں کہاں کہاں کا سفر کیا؟ بہت میں نے سارے یورپ کا بھی کیا ہوا ہے, امریکہ بھی کیا ہوا ہے, چائنا میں میرا بزنس ہے, مطلب جاپان, ساؤتھ کوریا, انڈیا, مطلب جو بھی امپارٹنٹ ملک ہیں ساروں کو, برازیل کا نہیں کیا. سفر آپ کو سکھاتا ہے, آپ نے کیا سیکھا؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ سیکھنے والی بات یہ ہے کہ دنیا کے انسان ملتے جلتے ہیں, نارملی سمجھا جاتا ہے کہ ڈفرینس ہے بہت. انسانوں کی بیسک نیچر ایک ہے, اور یہ کہ دوسری یہ کہ ہر معاشرے میں یا ہر سوسائٹی میں کچھ خوبصورتیاں ہیں. ہم یہاں بیٹھ کے تو طے کرتے ہیں کہ جی لوگ بڑے مٹھے ہیں اور ہم بڑے کچھ سپیریئر قوم ہیں.
सो मैं समझता हूँ कि शायद हम ये बात मतलब बिल्कुल गलत पढ़ाई जाती है, ये मुतालिया पाकिस्तान गलत लिखा हुआ है हमारे यहाँ कि हम बड़े सुपीरियर हैं लोग पीछे। मैंने अपने से माड़ी कौमें बड़ी थोड़ी देखी हैं, सच्ची बात है कि हमारा कोई इतना ज़्यादा शानदार माजी नहीं है, ना जमहूरियत में है, ना कोई आज़ादी में है, ना कोई जंगों में है, ना बाहर जाके लड़ने में। किसान थे हम बेसिकली, तो किसान रह के तो जो भी आया उसको रास्ता भी हमने दिया है, जो भी आया उसको वेलकम भी किया है, मतलब बड़ी आसानी से। मतलब लाहौर तक तो किसी को रुकावट ही नहीं होती थी, वो काबुल से चलते थे लाहौर तक तो किसी को रुकावट ही, गजनी से चलते थे लाहौर तक रुकावट ही कोई नहीं होती थी। सो कोई तारीख इतनी अच्छी नहीं है आप कह लें। हाँ, लोकल हुक्मरानों में सिर्फ यही आया है, एक बार अहमद खान नियाजी आया और एक बार दूसरा आया, क्या नाम है आपका, रंजीत सिंह। उनके अलावा कोई ऐसी लोकल बादशाहत की तो कोई अच्छी हिस्ट्री नहीं है। तो मैंने यही देखा है कि बाहर जाके कि लोगों फैमिली कल्चर भी मौजूद है, ओवरऑल एक दूसरे का एहसास भी मौजूद है और मिलते जुलते इंसान है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सो जिसने भी सिस्टम बना लिया और उस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आ गई, वो तरक्की कर गया। यानी जिस कौम के अंदर सिस्टम और ट्रांसपेरेंसी है वो यहाँ वो अपने कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। सो हमें भी कामयाबी में कोई रुकावट नहीं है। हमारे सिस्टम में यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि हम कोई मुकद्दर है हमारा कोई पीछे रहना। जिस दिन यहाँ ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और डिसिप्लिन आ जाएगा और उस दिन हम आगे निकल जाएंगे। और जमहूरियत को यहाँ आना चाहिए। अगर जमहूरियत को बार बार आप छेड़ेंगे तो पिछले 3 टर्न्योर में असम्बली अपना टाइम पूरा कर रही हैं, ऑलमोस्ट पूरी कर। प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, डेफिनेटली अंदर चेंज आई है। वैसे क्यों हुए? तो ये वैसे बाय द वे क्यों हुए? पार्ट एंड पार्सल है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब अगर आप नहीं, हारिश का मसला है भाई, ये हारिश का मसला है, गुस्से का मसला है, लालच का मसला है, ईगो का मसला है। क्यों हुए हैं? मसला क्या है? क्यों करते हैं? नहीं, वो कहते हैं जी पीटीआई कौन कहता है वो नून को बर्दाश्त नहीं करती। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये आगे खुद छेड़ते हैं, प्रोवोक करते हैं कुछ लोगों को, नालायक सियासतदान रखे उनको प्रोवोक करते हैं कि आप आए आगे दूसरे को जुलूस निकाले। फजलुर रहमान कहते हैं ना, मुझे कोई कहता देता मैं जुलूस निकालता हूँ, मैं तब लॉन्ग मार्च करता हूँ। तो क्यों करते हैं? अभी अपना काम करें, चीजें ठीक रखें ना, अपने हथियार वगैरह का भी बॉर्डर पे लोड ही पड़ सकती है। वो ये कहते हैं पीटीआई के ऊपर ये बस ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, इनको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए इसलिए ये इल्ज़ाम लगाते हैं, और फिर हालांकि बात इतनी ख़राब नहीं होती जितनी ये पेंट कर देते हैं। कौन कहता है? मतलब ये जो आपकी पोजीशन जमाते हैं यार, अपोजिशन जमाते हैं तो देखें, ये तो एक छलनी होके सिस्टम से, मतलब क्या इस मुल्क में कोई ईमानदार आदमी नहीं है? अपोजिशन में मुझे कोई ईमानदार बंदा बता दे, ये पीडीएम ने कोई ईमानदार बंदा बता दे। अच्छा, इनको रखा किसने है? इस मुल्क में करप्ट सर्वाइव क्यों करते हैं, ईमानदार सर्वाइव क्यों नहीं करता? मुझे बात बताएं, मुझे यार कि जब 2018 नहीं, देखे मुझे कहने दें, मैं इसी पॉइंट इस मुल्क के सिस्टम में कोई ऐसी कोई नहूसत है कि यहाँ पे करप्ट सियासतदान सर्वाइव करता है। फातिमा जना सर्वाइव नहीं करती, बेनजीर सर्वाइव नहीं करती, जरदारी सर्वाइव कर जाता है, ठीक है, जुनेजो सर्वाइव नहीं करता और नवाज शरीफ सर्वाइव कर जाता है, फजलुर रहमान सर्वाइव करता है, बार बार आता है, बार बार एनओ मिलते हैं। सो यहाँ पे इशू है। बेसिक बात इस कौम के सोचने की है कि इस मुल्क में बड़ी माओ ने ईमानदार बच्चे पैदा किए हैं, बड़े बड़े लायक हैं। भाई सियासत में नालायक और करप्ट क्यों आते हैं? सियासत में नालायक और करप्ट को रखा जाता है, सियासत में नर्सरी नालायक और करप्ट की बीज रखी। अच्छा, एक पॉइंट इसमें देखें आता है कि जब ये आप लोग, आपका जब जो रेटोरिक है या आपका बयानिया है 2018 से पहले का, फिर आप गवर्नमेंट में आ गए और आपकी पार्टी का जो मौक़िफ़ रहा है कि ये चाहे जरदारी हो या नवाज शरीफ हो बड़े करप्ट हैं, ओके हैं, कौम ने आपको मौका दे दिया, आप 3 साल के लिए आए या 4 साल के लिए आपकी गवर्नमेंट से, उससे पहले आपके पास खासा टाइम था। अब तो क्या बेहतर नहीं था कि आप इस वक्त कौम को ये बताते कि जी ये करप्ट है और हमने इनसे इतने पैसे रिकवर कर लिए? वो आपका बयानिया उसी जगह रहा, 4 साल आपने, यही मैं कह रहा हूँ भाई, उनको बचाया गया। तो नवाज शरीफ को किसने बाहर भेजा? मैंने भेजा था। सिस्टम तो नहीं, आपने इमरान खान ने भेजा था। भेजने मतलब बेसिक आपकी लड़ाई यहाँ से शुरू हुई थी, इमरान खान रिजाइन करने लगे थे। जिन लोगों ने नवाज शरीफ को बाहर भेजा, उन्होंने किसी के कहने पे भेजा, उन्होंने पैसे लिए या उन्होंने करप्ट को बचाना था, वही मरियम को बाहर भेज रहे थे। यहाँ पे शहबाज शरीफ पे फर्द जुर्म किसने नहीं लगने दी, ठीक है, और उसी बंदे को लाके और उसके बेटे को बना दिया। जाम कमाल की हुकूमत कितने पैसों से गिरी, कितने से नहीं गिरी, ठीक है, और जो नए को दी गई किस बुनियाद पे दी गई, ये सारी हिस्ट्री है। नहीं, उसमें एक मेरा एक पॉइंट है कि खान साहब चीफ एग्जीक्यूटिव थे और इख्तियारात तो उनके पास थे, नहीं थे ना, वो उसको फोर्स करते नहीं थे ना। नहीं, हान तो वज़ीर आज़म था, तो अब बाहर आके कैदियों की वैन खड़ी हो गई,
ہاں تو وزیر اعظم تھا, اسمبلی کسی اور کی مرضی چلتی, ایئرپورٹ کسی اور کی مرضی سے چل رہے تھے, عدالتیں کسی اور کی مرضی سے چل رہی تھیں, تو پھر آپ کہتے ہیں اختیارات ہے. اچھا, میں دیکھیں اس میں ایک پوائنٹ انڈیا کا وہ 22.5 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اس طرح نہیں چلے گا, نہیں چلنا اس طرح. ہمیں دیکھیں اس میں یہ جو ہے نا گڈی گڈی کھیلنا, یہ چھوڑنا ہوگا. نہیں, ایک پوائنٹ بھی بتائیے, کچھ لوگوں کو کچھ قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. یہ 22.5 کروڑ ہے, یہ 2-4 لوگوں کی انا کے لیے نہیں ہے, یہ چراغا نہیں ہے کسی کے لیے. یہ کسی نہیں, میں 22.5 کروڑ لوگوں کی زندگی کا مسئلہ ہے, میں چپ کر جاؤں, کیوں کروں؟ نہیں, میں اس میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ایڈ کر دوں. پھر اس میں انڈیا کے اندر وہ کیجریوال جو ہیں, وہ انہوں کو جب گورنمنٹ ملی تو انہوں نے کہا جی میں یہ سسٹم ٹھیک کرنا چاہتا ہوں, لیکن وہ جب وہ نہ لا سکے اور انہوں نے کہا یہ جو میرے ساتھ لوگ ہیں ٹھیک نہیں ہے, تو انہوں نے ریزائن دیا. چند دنوں کے بعد ہی, کوئی 30-40 دن کے بعد ہی وہ چلے گئے, اور کہ جی میں یہ کر نہیں سکتا, تو مجھے جو ہے نا یہ لوگ کرنے نہیں دے رہے, وہ ریزائن کر دیا. لوگوں نے ان کو زیادہ ووٹ دیے, وہ آئے, انہوں نے کچھ ایجنڈا کیا, دوبارہ جب آئے تو پھر پوری پاپولیرٹی کے ساتھ آ گئے ہیں. تو سیم ہیپنڈ ہیئر. نہیں تو وہ سیم از ہیپننگ اوور ہیئر. نہیں, اگر جیسے آپ نے کہا خان صاحب ریزائن کر دیتے, ہم آئے کرونا آ گیا, ہمیں ثابت کرنا تھا کہ ہم ٹھیک ہیں. ہم نے پرفارم کیا, ہم نے 5.5%, 5.7% گروتھ کی, اگلے سال 6% گروتھ کی. پھر ہم نے ٹیکسٹائل اپنا ایکسپورٹ بڑھائی, ہم نے ریمیٹنس بڑھائی, ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کیا, ہم نے جاب زیادہ دیں. یہ ملک ترقی کرنا شروع ہو گیا. جو ہی ترقی کرنا شروع ہوا, کچھ لوگوں کو خارش ہو گئی. نہیں, لیکن یہ بتائیں, جو نواز شریف صاحب گیا, آپ نے کہا جی ریکوری ان سے کرنی تھی نا, تو وہ جو ان کو میڈیکل جو کلیئر کیا گیا, وہ تو پھر وہ اسی ہاسپٹل سے کیا گیا نا جو کینسر. جی بالکل کیا گیا. تو یہ تو اگر کسی اور نے کروایا تو پھر سرٹیفکیٹ تو خان صاحب کے اپنے ہاسپٹل سے جا رہا تھا. میں کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہاسپٹل بھی اوبے کر رہا تھا, پولیس تھانہ بھی اوبے کر رہا تھا, مارگلا تھانہ بھی اوبے کر رہا تھا. مطلب یہاں پہ چیف ایگزیکٹو جو ہے, آج بھی یہ ہو رہا ہے, آج بھی یہ ہو رہا ہے کہ مطلب یہاں پہ بزدار وزیر اعلیٰ ہے, چیف سیکرٹری کسی اور کی بات مان رہا ہے, اور چیف سیکرٹری کو لگایا کس نے؟ عمران خان نے لگایا, سفارش میں نے بھی کی تھی اس کی, ٹھیک ہے, وہ کسی اور کی بات مان رہا ہے, آئی جی کسی اور کی بات مان رہا ہے. بھائی یہی کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے پیچھے رہنے کی وجہ یہ ہے, اس ملک کے پیچھے رہنے کی وجہ یہ ہے, اس ملک کے پیچھے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں حکم کسی اور کا چلتا ہے, نہیں چلنا چاہیے. یہ 22.5 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, چراغا نہیں ہے, بس کر دیں, بہت ہو گئی. اس کا تو مطلب ہوا ہے پھر وہ ویدر اٹ از پیپلز پارٹی, ویدر اٹ از مسلم نواز اور چاہے پی ٹی آئی, یہ تو سارے بے بس لوگ ہیں. نہیں, ان کا تو ترقی کرنا ایشو ہی نہیں ہے, ان کا تو معاشرے میں سدھار ایشو ہی نہیں ہے. وہ تو پارٹنرشپ ہے کہ آپ بھی پیسے لے لیں, ہم بھی لے لیتے ہیں. یہ تو بے بسی تو اس کی ہے جو یہاں پہ رول آف لا لانا چاہتا ہے. جس کو سفارش آئی اس نے مان لی, اس کی بے بسی تو نہیں ہے, سمپل سی بات ہے. وہاں بے بسی تو ہے ہی نہیں, وہ تو پارٹنرشپ ہے. تو بیسیکلی دیکھیں یہاں پہ چیزوں کو ٹھیک ہونا چاہیے, اور یہ ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک نہ بھی ہو, ہم اس کے لیے ایفرٹ کریں گے. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسمبلیاں توڑ کے ہی مسئلہ حل ہوگا, یا یہ اسمبلیاں چلتی رہیں, ان کا ٹینیور پورا ہو؟ یہ والی نہیں, یہ تو کنفیوژن ہے, یہ چل ہی نہیں سکتی. یہ سلیکشن نے بھی اس میں کنفیوژن میں ایڈ کیا ہے, کوئی کم تو نہیں ہوئی. تو یہ تو بیسیکلی ایسا لگتا ہے جیسے کسی کا اس ملک کو ڈیفالٹ کرنے کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے, اور تو کچھ بھی نہیں اس میں. نہیں, یہ گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ ہم نے ڈیفالٹ سے ملک کو نکال دیا. اچھا, نکال دیا تو پھر ہر روز کیوں آپ کا ڈالر بھی بڑھ رہا ہے, آپ کے ریزرو بھی کم ہوتے جا رہے ہیں, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے. یہ کوئی عام کہنا بات ہے, گنتی نہیں آتی ان کو. ڈیفالٹ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. اس کے چیمہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ڈیفالٹ ٹل گیا کیا؟ دنیا تو یہی کہہ رہی ہے کہ سر 4 ٹاپ ملکوں میں جو ڈیفالٹ کرنے والے ان میں ایک پاکستان ہے. اگر دنیا کہہ رہی ہے کہ ڈیفالٹ سے ٹل گیا تو پھر ہم بھی مان لیتے ہیں. ہم مفتاح اسماعیل کی مان لیں, یہ شہباز شریف کی مان لیں, یہ تو جھوٹے لوگ ہیں. زرداری کی مان لیں, نالائق آدمی. ایک بات یہ کرتے ہیں کہ جناب 22,000 ارب کا ذکر تھا جب خان صاحب 2018 میں کرتے تھے, اور کہ جی اس سے ملک خراب ہو گیا. دونوں نے مل کے کیا, جس میں کوئی 10,000 ارب تھا 70 سال کا, اور 12,000 ارب ان دونوں نے لیا. چلو ٹھیک ہے, ایک منٹ سن لیں, میں اس کو پوائنٹ تھوڑا میں بتاؤں. 5,300 دنوں کا 5,300 ارب تو بڑھ گیا 100 دن میں. کتنا؟ 5,300 ارب روپیہ بڑھ گیا 100 دنوں میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب روزانہ 53 ارب روپیہ, روزانہ 53 ارب روپیہ یہ فردر بڑھ رہا ہے. کیسے بڑھا یہ؟ اور یہ کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ سے بچا لیا ملک کو. ناٹ ایٹ آل. وہ تو قرض لے کے انہوں نے اب ڈیفالٹ سے بچایا نا. وہ کون سا قرض؟ یہ جو مختلف ری شیڈولنگ کروائی, روٹین کے پیسے واپس کرنے تھے, روٹین کے پیسے واپس کرنے تھے. نہیں, لیکن ایک پوائنٹ ہے, میں چاہ رہا ہوں اس میں ضرور آپ مجھے بتائیں کہ 22,000 ارب سے جب آپ کے 3.5 سال کے بعد یہ کوئی 40 بھی کراس کر کے 45 کے لگ بھگ یہ چلا گیا. سمپل سی بات ہے کہ جب بھی آپ کا ڈالر ڈیپریشیٹ ہوگا تو قرض بڑھ جائے گا. یہ قرض بھی جو 5,300 ہے, یہ صرف اور صرف لیا نہیں گیا, یہ ڈالر ڈیپریشیٹ بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو جب بھی آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا تو آپ کا
डॉलर डेप्रिशिएट कर जाएगा। हमें जो हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट था जब हमें मिला, ठीक है, 19.6 हमने उसको लेके गए 1.6 पे, 19.6 अरब को लेके गए 1.6 अरब पे, ठीक है। अब इनके आए दोबारा बढ़ गया, जब दोबारा बढ़ा तो डॉलर इसीलिए शूट कर गया, डॉलर शूट किया तो कर्जा बढ़ गया। सो बेसिकली हमने तो कर्जा वापस करना था, और दूसरा ये है कि चूंकि करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा था तो पहले आप कह लें कि डॉलर जो है वो ज़्यादा डेप्रिशिएट किया, ये डॉलर डेप्रिशिएट किया, रुपये डेप्रिशिएट किया। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त मिसाल है परवेज़ इलाही साहब को भी आप ले आए अगर, तो अगर आपका ये इस हुकूमत ने को नहीं चलना, सिंपल इज़ दैट। ये सिर्फ और सिर्फ नए इलेक्शन के अलावा कोई चारा नहीं है। सूबाई गवर्नमेंट और हो, मरकज़ और हो, वहाँ के बैठे हों, बाराको से लेके फैज़ाबाद तक, इसने को नहीं चलना। ये सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन में आप कह लें ऐड हो रहा है। तो जितनी जल्दी इसके हैंडलर या न्यूट्रल पीछे हटें और इसको इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि अगर परवेज़ इलाही के पीछे पीटीआई सारी खड़ी होगी ना, असल तो पीटीआई की अक्सरियत है ना, खड़ी है वो, तो अंदर तो ये है कि पीटीआई को अपना बंदा लाना चाहिए, लेकिन अगर आप ये करके कोई कंसिडरेशन नहीं है। चले, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि अगर इनको भी ला रहे हैं तो अगर आप असम्बलियों को तोड़ने की तरफ जा रहे हैं तो फिर इनको लाने पे इतना जोर क्यों है? नहीं, इनके लाने से ही तो असम्बली जल्दी टूटेगी, वरना तो वो जो आमकों की तरह बैठे रहेंगे, लालची बैगरों की तरह बैठे रहेंगे वहाँ। वैसे भी हमें मैंडेट मिला तो लिहाजा हमें आना चाहिए। अच्छा, हमने वो नवाज शरीफ साहब के दौर में भी देखा था, जब ये वज़ीर आला थे तो प्राइम मिनिस्टर जो थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, तो फेडरल गवर्नमेंट जो थी, और बेशक उनका टसल थी, लेकिन वो गवर्नमेंट तो थी उस वक्त। और नहीं, उस वक्त देखें उनके 2 सूबों में गवर्नमेंट थी, सिंध में थी, मरकज़ में थी, बलूचिस्तान में थी। इस वक्त तो कहीं भी नहीं होगी ना। तो चल, दूसरी ये कि इकानमी तो कभी भी इतनी खराब, पाकिस्तानी हिस्ट्री में कभी इतनी खराब नहीं। चीमा साहब, कौम को मैसेज देना चाहते हो? देखें, कौम को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आज़ादी लेनी पड़े। आज़ादी के बगैर तरक्की नहीं होती। आज़ादी पहली बात है, जमहूरी कदरें, और दूसरा कि हम गरीब रहने के लिए पैदा नहीं हुए, हम अमीर हो सकते हैं बशर्ते कि हमारे हुक्मरान ईमानदार हो जाए। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, हमारी जमशेद चीमा साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, बड़ी तफसील के साथ बातें हुई हैं, और जो उनका मौक़िफ़ है वो अब भी आपके सामने है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान हसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।